Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Periwayat mazhab qadim yang paling masyhur yang lalu sudah kita baca, yaitu satu atau yang pertama Imam Ahmad bin Hanbal. Insyaallah akan ada dua lagi ya. Akan ada tiga lagi madhab qadim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin summa qala. As-sani Ar-rawi as-sani, riwayat yang kedua, Asy-Syaikh Az-Za'farani, ghairu ma'ruf tarikh miladihi, tak diketahui tanggal kelahiran beliau, tapi tufiya sanah sittina wa mi'atain, 260 Hijrah. Man huwa? Abu Aliyil Hasanu bin Muhammad bin Sabahil Baghdadiyuz Za'farani. Abu Aliyil itu kan sebetulnya Abu Aliyin, tapi kena sambung ke depan untuk ringan takhfif, tak dibacakan nunnya. Abu Aliyil Hasanu, Hasanu ke Abu. Abu Aliyil Hasanu bnu Muhammad bin Sabahil Baghdadiyul Za'farani. Abu Aliyil Hasanu bin Muhammad bin Sabahil Baghdadiyul Za'farani. Ahadu ruwatil madhabil qadim anil Imam Syafi'i, salah seorang periwayat madhab qadim daripada Imam Syafi'i. Kana imaman jalilan faqihan muhaddisan fasihan balighan siqatan sawatan. Adalah beliau ni seorang imam jalil, terkemuka, mulia, jalil, jalla jalaluh, azza wa jalla, faqihan, ahli fiqih, muhaddis, ahli hadis, fasihan, fasih lidah beliau, balighan, ahli sastra atau sastrawan, siqatan, terpercaya, sabatan, teguh kokoh, kuat ingatan. Wasafahul Mawardi bi annahu asbatu ruwatil qadimi. Imam Mawardi mensifatkan, menguraikan tentang Imam Az-Za'farani adalah seorang yang paling kuat periwayat qadim. Nah, sabat itu bukan siqat. Kalau siqat itu akhlak kepribadian, kalau sabat kualifikasi pengetahuan. Sami'al haditha min Sufyan bin Uyainah. Beliau mendengar hadis dari Syekh Sufyan bin Uyainah, wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i, wa Ubaidah bin Humaidin. Wa Ubaidah, betul. Wa Ubaidah bin Humaid. Wa Abdul Wahhab As-Saqafi wa Yazid bin Haruna wa ghairihim. Jadi beliau mendengar hadis dari Syekh Sufyan bin Uyainah, dari Imam Syafi'i, dari Ubaidah bin Humaid, dari Syekh Abdul Wahhab As-Saqafi, dari Yazid bin Harun dan selain mereka. Nanti siapa yang meriwayatkan dari beliau? Wa rawa anhul Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Yang meriwayatkan dari beliau, dari Imam Za'farani adalah Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, kadang baca Turmuzi, itu ada banyak bacaan, dan Imam Nasir dan Ibnu Majah. Falaysa fi syati man lam yarwi lahu illa Muslimun. Tidak satu pun dari 6 orang periwayat hadis itu yang tidak meriwayatkan dari beliau kecuali Imam Muslim. Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. 6. Jadi dari yang 6 ini Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud, yang tidak meriwayatkan hanya Imam Muslim. Qala Zakaria Sajiyu, Syekh Zakaria As-Saji mengatakan, sami'tu Za'faraniya yaqulu. Aku pernah mendengar Syekh Za'farani mengatakan, qadima alaina Syafi'iyyu. Sekali waktu Imam Syafi'i datang mengunjungi kami, fajtama'na ilaihi, kami pun berkumpul, bersama-samalah kami orang-orang yang mau belajar menjumpai Imam Syafi'i. Faqala, kata Imam Syafi'i, iltamisu man yaqra'u lakum. Pilih kalianlah siapa yang akan membaca kitab untuk kalian.
Makanya di kita dulu pun begitu. Jadi gurunya menerangkan, yang membaca kitab itu kalau orang sekarang sebut asisten. Kalau bahasa sini dulu namanya sida-sida. Jadi Tuan Mahmud Syihabuddin itu sida-sida beliau adalah Muallim Abdul Muluk. Itu Muallim Abdul Muluk guru nahu kita dulu. Guru nahu Ibnu Akil. Jadi Tuan Mahmud Syihabuddin sida-sidanya adalah Muallim Muluk. Jadi ini pun Imam Syafi'i, rupanya itu adat dari dulu-dulu. Imam Syafi'i kata, pilih kalian lah siapa di antara kalian yang mau membaca. Falam yajtari ahadun an yaqra alaihi ghairi. Tak ada yang berani seorang pun membaca memenuhi alaihi atas Imam Syafi'i. Maksudnya memenuhi tawaran Imam Syafi'i ghairi selain aku, kata Imam Za'farani. Wa kuntu uhadditsul qauma sinnan makana fi wajhi sya'ratun. Aku bukan uhaditsu, salah. Wa kuntu ahdatsal qaumi sinnan. Aku adalah ahdasa sinnan, orang yang umurnya paling muda, al-qaumi di antara kaum. Bahasa kita, di antara kami akulah yang paling muda. Makana fi wajhi sya'ratun. Di wajahku belum ada bulu. Orang Arab tu, bukan orang Arab ya, orang-orang sana lah, Timur Tengah tu kah atau Asia Tengah tu, kan dia bukan sekedar jambang, sampai ke mukanya ni pun ada bulu tu, bukan sekedar jambang saja. Macam ini. Jadi kata beliau, wajahku tak ada bulu satu pun. Pada waktu itu aku paling muda. Kuntu ahdatsal qaumi sinnan. Aku yang paling muda umur di antara kami waktu itu. Wa inna la ta'ajjabu al-yawma min intilaq lisan ibn Abi Syafi'i. Aku la ta'ajjabu, betul-betul heran al-yawma sekarang ni, min intilaq lisan ibn Syafi'i, lancarnya lidahku di depan Imam Syafi'i pada waktu itu. Wa ta'ajjabu min jasarati yawma idzin. Aku pun heran min jasarati, terhadap keberanianku yawma idzin pada waktu itu. Kau berani? Begitulah ya. Faqartu ahli al-kutuba kullaha. Semua kitab aku baca di depan Imam Syafi'i ila kitab ini, kecuali dua kitab. Fa innahu qara'ahum alaina. Yang membaca dua kitab itu adalah Imam Asy-Syafi'i. Qira'at Imam Syafi'i. Apa kitab dua itu? Kitabil Manasi wa Kitabis Salati. Boleh badal dari kitab ini. Jadi Kitabil Manasik wa Kitabis Salat. Kitab manasik haji dan kitab sembahyang. Wa qala Ahmad bin Muhammad bin Jarrah. Berkata Ahmad bin Muhammad bin Jarrah, Sami'tul Hasan Az-Za'farani yaqul, aku pernah mendengar Syekh Za'farani mengatakan, lama qara'tu kitab Risalah Syafi'i qala li, ketika aku membaca kitab Risalah di hadapan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkomentar kepadaku, min ayil arabi anta, orang Arab mana kau? Qultu, aku jawab, mana bi Arabiyin, aku bukan orang Arab. Wa ma ana illa min qaryatin yuqalu laha Za'faraniyatu, aku tak lainlah salah seorang penduduk yang berasal dari sebuah qaryah, sebuah daerah ya, yang dinamakan daerah Za'faraniyah. Qala, kata Imam Syafi'i, fa anta sayyidu hadil qaryah, engkau pemuka, penghulu daerah ini. Ya. Dah, itu sebatas pemberitahuan lah kepada kita. As-salisu al-Karabisiyyu ghairu ma'ruf tarikh wiladih, ghairu ma'ruf tarikh wiladih, wa tufiya sanah 48 wa 200. Abu Ali al-Husain bin Ali bin Zaid al-Karabisi al-Baghdadi. Mau diharakatkan. Abu Ali al-Husain bin Ali bin Zaid al-Karabisi al-Baghdadi. Ya, kana imaman jalilan, beliau adalah seorang imam jalilan, yang pemuka alim ya, yang mulia, jami'an, yang mengumpulkan bainal fiqh wal hadis, antara fikih dan hadis. Tafaqqaha awalan ala madhhab al-ra'i, beliau belajar ilmu fiqih permulaannya menurut mazhab ahlu ra'i, mazhab rasional, itu mazhab Imam Abu Hanifah. Beliau pun tafaqqah ya. Beliau pun pendapat-pendapat beliau juga pendapat-pendapat ahlur ra'yi.
Summa tafaqaha ala Syafi'i. Kemudian belakangan beliau belajar fikih dalam mazhab Imam Syafi'i, dan beliau berpindah dari mazhab Ahlul Ra'i ke mazhab Ahlul Asar. Wasimiyah minul hadisah, dan Imam Karobisi mendengar hadis dari Imam Syafi'i. Kana min mutakallim ahli sunnah. Beliau termasuk ulama-ulama ahli kalam, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walahu kitabun fil maqalat. Ini kitab beliau ya. Karya beliau Kitabun fil maqalat. Apa rupanya kitab itu? Kana umdatan fi ma'rifati madhahibil khawarij wa ahli al-ahwa'i. Kitab itu adalah kitab umdatan, pegangan. Itu adalah kitab pegangan dalam mengenal mazhab khawarij dan seluruh ahli hawa, mazhab yang sesat. Itu Kitabul Maqalat ya. Jangan salah baca, nanti ada maqulat, ada ma'qulat. Ini maqalat. Min musannafatihi, di antara kitab tulisan Syekh Karobisi, satu Kitabun fil Maqalat, wa Kitabus Syahadat, wa Asmaul Mudallisin, wa Kitabul Imamah. Dah? Yang mau mengharakatkan, tafadhal. Silakan ya. Jadi beliau punya kitab karya Kitabun fil Maqalat, Kitabus Syahadat, Asmaul Mudallisin, Kitabul Imamah. Ya. Baik, ya Ar-Rawi Ar-Rabi' Syekh Abu Thawr, tufiya sanah 40 wa 200. Ibrahim bin Khalid bin Abil Yamanil Kalbiyul Baghdadiyu. Ibrahim bin Khalid bin Abil Yamanil Kalbiyul Baghdadiyu. Abu Thawrin ya. Qala anhu ibn Subki. Imam Ibn Subki menjelaskan tentang Syekh Abu Thawr. Al-Imamul Jalil, sama artinya dengan yang tadi. Kana imaman jalilan. Ahadu ashabin al-Baghdadiyina, salah seorang ashab madhab Syafi'i, penduduk kota Baghdad. Rawa an Sufyan bin Uyainah. Beliau meriwayatkan dari Imam Sufyan bin Uyainah. Wa ibn Aliyah, dari Imam Ibn Aliyah. Wa Ubaidah bin Humaidin. Wa Abi Muawiyah wa Waqi'in wa Mu'az bin Mu'azin wa Abdurrahman bin Mahdiyin wa Syafi'i wa Yazid bin Haruna wa jama'atin. Inilah sumber beliau. Sekarang siapa pula yang meriwayatkan dari beliau? Wa rawa anhu Muslimun kharijus sahihi, yang mengeluarkan hadis-hadis sahih. Wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Abul Qasim al-Baghawi wal Qasim bin Zakaria al-Mutarrizi. Salah. Wal Qasim bin Zakaria al-Mutarrizu wa Muhammad bin Ishaq as-Sarraju wa jama'atun. Okey. Di beliau ambil, ini sumbernya. Belakangan ada pula orang yang ambil dari beliau. Dzakara Khatibul Baghdadi anhu kana fi bidayati amri tafaqahu bil ra'yi. Telah menyebutkan oleh Syekh Khatib Al-Baghdadi bahwasanya Syekh Abu Thawr pada permulaan amrihi, karir beliau, amri kan urusan, manalah kita artikan urusan. Pada permulaan karir beliau dalam keulamaan itu, ya tafaqahu bil ra'yi. Beliau itu ahli fikih mazhab ya ra'yi. Wa yadbuqal ahli Iraqi, dan beliau berpendapat mengikut pendapat ulama-ulama Iraq. Jangan yazhabu ila artinya pergi, tidak. Yazhabu ila itu berpendapat. Ya, jangan nanti yazhabu ila pergi ia kepada perkataan penduduk Irak. Kan mending balik kita tu. Ya. Ia berpendapat mengikuti pendapat ulama-ulama Arab. Hatta qadima Syafi'i Baghdad, sehingga Imam Syafi'i datang ke kota Baghdad. Fahadara majlisahu, Syekh Abu Thawr pun menghadiri majlis-majlis pengajian Imam Syafi'i.
Wa raja'ani ra'il hadisi. Beliau pun merujuk pendapat-pendapat beliau yang ra'yi itu kepada hadis. Jadi yang beliau itu ahlu ra'yi, beliau rujuk, tarik balik, pindah ke ahlul asar. Wasab Ibnu Abdul Barri, Syekh Ibnu Abdul Barri menyifatkan, menguraikan tentang Syekh Abu Thawr bi'annahu kana, bahawa beliau adalah annahu kana hasanan nadhari, sedap dipandang. Jadi orang alim ini atau talibul ilmi pun penampilan tu mestilah necis, bukan mewah. Salah, necis. Bisa enggak pakaian lama necis? Bisa. Rapi. Ini tak apalah, awak ingat akhirat. Oh, salah. Ya rapilah ngaji. Jadi segak dia mengaji itu pun orang sedap tengok dia, berwangi-wangi. Bukan mau bermewah-mewah. Nanti sarung suka hati macam penjual apa saja. Pakai pakaian pun suka hati. Bisa. Itu salah tu. Hasanan nadhar, sedap dipandang. Kan? Thiqatan. Beliau orangnya thiqah, dipercaya. Fima yarwi minal asar. Asar yang beliau riwayatkan. Itu dipercaya. Hanya masalahnya ila anna lahu, hanya kecuali bahwasanya lahu, bagi beliau Syekh Abu Thawr ini syudzuzan. Ada mentiko sikit. Syudzuzan itu mentiko bahasa kita. Tapi kalau nanti kita menerjemahkan di daerah lain, jangan bilang mentiko, tak ngerti orang. Ganjil. Syaz. Fi masailil fiqhi, sejumlah masalah fiqh, faraqa fiha al-jumhuru, yang menyelisihi, yang membeda oleh mayoritas ulama pada pendapat itu atau pada masalah-masalah fikih itu. Waqad adduhu ahada a'immatil fuqaha'i. Addu jumhur ulama adduhu, menghitung beliau, memandang beliau, memasukkan beliau ahad a'immatil fuqaha'i, salah seorang pemimpin di dalam fiqih. Padahal beliau syuzuzan fi masailil fiqhi faraqa fihal jumhuru. Ya. Ini mau hati-hatilah ini ya. Yang mengatakan pendapat beliau syaz pun ulama juga, bukan kita. Kita hanya membaca. Ya. Inilah 4 orang asyharu ruwatil madhabil qadim. Periwayat pada mata kaum yang paling masyhur ada 4 orang. InsyaAllah kita lanjutkan. Asyharu ruwatil madhabil jadidi. Periwayat mazhab jadid yang paling masyhur. Al-awwal, ar-rawi al-awwal, Asy-Syaikh Al-Muzani. Ulida sanah 75 wa 100. Tufiya sanah 64 wa 100 wa 200. Tufiya sanah 64 wa 200. Siapa nama beliau? Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Amru bin Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Amr bin Ishaq al-Muzani. Biasa kan sebut nama ulama ya. Nanti di akhirat minta syafaat sama dia. Kau kenal kau sama aku. Nama Tuhan sudah kami sebut-sebut di dalam kitab ini. Itu jadi alasan untuk minta syafaat. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Amr bin Ishaq al-Muzani. Nasir madhab Imam Syafi'i, pembela madhab Imam Syafi'i. Kana aliman, beliau orang alim. Munaziran, terkenal sebagai munaziran. Dialog apa kalau bahasa sekarang munaziran? Suka berdialog. Munazir, suka berdialog. Mihjajan, banyak
mihjajan itu artinya kalau diterjemahkan secara bahasa kita banyak berdebat. Tapi kita tak cocok rasanya berdebat. Maka dapat diartikan yang banyak berhujjah, mengemukakan dalil. Ya. Wa kana zahidan zuhud, wara'an wara', mutakallilan min dunya. Sedikit memiliki benda-benda dunia. Riwayatkan annal Imam Syafi'i qala anhu. Imam Syafi'i pernah mengatakan, diriwayatkan al-Muzani nasiru madhhabi. Imam Muzani adalah pembela madhabku. Ya. Min musannafatihi, di antara karya beliau Al-Jami'ul Kabir, wal Jami'us Saghir, wal Mansur, wal Masailul Mu'tawaratu, wat Targhib fil Ilmi, wal Wasa'iq, wal Aqarib, wa Nihayatul Ikhtisar, wal Mukhtasar, al-ma'ruf bi Mukhtasaril Muzani. Ya. Kadang satu kitab tu namanya banyak. Awak beli jugalah, kok sama isinya. Rupanya memang judulnya yang berbeda, pengarangnya sama. Rupanya itu juga, ya. Beli kitab Mahalli, kata kita. Dah, habis itu beli lagi kitab Kanzur Raghibin. Itu juga. Okay. Sudah. As-Tsani, Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Ulida sanah 74 wa 100. Wa tuwfiya sanah 70 wa 200. Abu Muhammad Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar bin Kamil al-Muradi al-Misri. Kita jarang tuh sebut pakai bin. Biasakan. Kan biasa kita kan Imam Syafi'i dah. Padahal beliau panjang. Imam Ghazali, padahal beliau panjang. Abu Muhammad Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar bin Kamil al-Muradi al-Misri. Kana muazzinan bil Masjid al-Jami'. Beliau adalah muazzin di Masjid Jami' bi Fustata, di kota Pustat, Misra. Saya baca sambung ya. Kana muazzinan bil Masjidil Jami' bi Fustata Misr al-ma'ruf al-yawma bi Jami' Amr bin al-Asi. Beliau muazzin di Masjid Jami' di kota Pustat Mesir yang dikenal sekarang dengan nama Masjid Jami' Amr bin As. Kana yakhdumul Imam Syafi'i. Beliau mengabdi meladeni Imam Syafi'i. Itu biasa tuh di pondok-pondok, di mana-mana biasa. Ya, ada kadang-kadang kebiasaan santri itu dengan gurunya jadi tukang urut. Ada kadang-kadang kebiasaannya ngawani kiai keliling. Ada kalau gurunya itu pakai kursi roda, dia tukang dorong-dorongnya. Itu yakhdum, menjadi khadim. Itu biasa, bukan cari muka, memang direbut itu. Santri-santri berebut. Iya. Jangan dibilang, oh ini pembodohan. Itu enggak ngerti kita. Usah komentar lah. Dikomentari, dijelaskan, tak ngerti juga. Itu bahagian daripada khidmat kepada guru. Kan? Oke. Baik. Beliau berkhidmat dengan Syafi'i. Wa kana harisan sama' jami' kutubi. Beliau harisan. Kalau dibahasakan harisan kita ini serakah. Mendengar seluruh kitab-kitab Imam Syafi'i. Menunjukkan beliau apa nih? Apa namanya nih? Tinggi minat. Ya, harius. Walam yafuthu minha siwal kalili. Tak luput satu pun dari kitab Imam Syafi'i itu. Fata yafutu siwal kalili, kecuali sebahagian kecil saja kitab Imam Syafi'i yang beliau tak dengar. Jadi harisan ala sama', sangat bersemangat, sangat berminat mendengar. Kalau nanti berminat diartikan tak membaca, hanya minat saja, kan begitu. Padahal beliau harisan ala sama', bukan simak ya, sama', harisan ala sama', sangat mendengar. Wa kana idza ghaba majlis qira'ati fi ba'd hadar Imam Syafi'i
yu'ayyinu lahu ashabul ajza' allati ghaba anha, adalah apabila beliau ghaba, tak hadir dalam majlis membaca pada sebahagian keperluan-keperluan Imam Syafi'i. Ada keperluan Imam Syafi'i, so, beliau berkhidmat kepada Imam Syafi'i, beliau penuhilah khidmat itu. Akibatnya beliau tak hadir dalam majlis pembacaan kitab yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Yu'ayyinu lahu, menentukan untuk dia, ashabahu, kawan-kawannya, al-ajza', juz-juz, bahagian-bahagian alati yang ghaba anha, beliau tak hadir. Yang mana beliau tak hadir? Fa idza ada qara'aha 'ala al-Imam Syafi'i. Kalau dia balik, beliau baca sendiri di depan Imam Syafi'i. Tapi kawan-kawannya sudah menyiapkan, ini dia tak hadir yang bagian ini. Ini bagian tak hadir karena tadi dia sedang memenuhi keperluan Imam Syafi'i. Nanti kalau dia datang, bagian ini kau yang tak dapat, bagian ini kau yang tak baca, bagian ini pergi baca sendiri kepada Imam Syafi'i. Wa bidzalika yaqulu Bahru bin Nasr al-Khawlani. Terkait dengan itu berkata Syekh Bahar bin Nasr al-Khulani, bukan Khaw, al-Khulani. Wa fi dzalika yaqulu Bahru bin Nasr al-Khulani. Apa kata beliau? Wa kana Rabi' ala hawaij Syafi'i. Imam Rabi' bin Sulaiman al-Muradi bertanggung jawab memenuhi keperluan-keperluan Imam Syafi'i. Farubbama ghaba fi hajatin, apabila beliau tak datang sebab memenuhi keperluan Imam Syafi'i, fayu'allama lahu, dikasih tahu sama dia. Fa idza raja'a qara'a Rabi' alaihi ma fatahu, apabila beliau kembali, Syekh Rabi' pun membaca di hadapan Imam Syafi'i ma fatahu, apa yang luput, yang tak sempat beliau ikut dengar sebab beliau sedang memenuhi keperluan Imam Asy-Syafi'i. Wa bidzalika istahaqqa laqabu rawiyati Syafi'i, karena itulah berhaklah beliau gelar rawiyati Syafi'i. Jadi kalau tadi ada Nasirul Madhab, kalau disebut Nasirul Madhab, langsung Imam Muzani. Kalau disebut Rawiyatu Syafi'i, ya Sulaiman bin Rabi', Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Istilah-istilah begitu perlu kita tahu, ya. Wa huwa siqatun sabatun, siqatun pribadinya terpercaya, sabatun ilmunya kuat. Fima yaruhani Syafi'i, terhadap segala yang beliau riwayatkan dari Imam Syafi'i. Hatta ulama ta'arad hida riwayatihi ma'riwatil Muzani, sehingga annahu, bahwasanya lama ketika ta'aradat, terjadi kontradiksi, ihda riwayatihi, salah satu pendapat atau salah satu riwayat beliau yang berkontradiksi dengan riwayat Imam Muzani, qadimal ashabu riwayatahu ala riwayatil Muzani. Ulama-ulama mazhab Syafi'i, ashab itu adalah gelar untuk ulama-ulama mazhab Syafi'i, qadima, mendahulukan riwayat dari Syekh Rabi' bin Sulaiman al-Muradi daripada riwayat Imam Muzani. Padahal mala uluwi qadril Muzani ilman, padahal uluwi, tinggi kadar Imam Muzani ilman, secara ilmu, wa dinan, secara agama, wa jalalatan, secara kemuliaan, wa muwafaqatan, dan kesesuaian, marawahu lil qawaidi, kesesuaian riwayat Imam Muzani dengan kaidah madhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi ini orang sulit menerima. Padahal kalau kita buat urut-urutan, ilman, dinan, jalalatan, itu lebih Imam Muzani dari Imam Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Tetapi kalau ada kontradiksi riwayat antara riwayat Imam Muzani dengan Imam Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, itu justru didahulukan oleh ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i apa yang diriwayatkan oleh Imam Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Kalau orang sekarang tidak. Asal tengoknya ni lebih mulia, cakap dia dipakai. Yang ini tidak. Tak bisa, dalam ilmu tak begitu. Sebab ada kedekatan lebih antara Imam Rabi' bin Sulaiman al-Muradi dengan Imam Syafi'i daripada Imam Muzani ke Imam Syafi'i.
Kita tak pernah tahu tu Imam Abu Hurairah jamin masuk surga. Yang kita tahu Abu Bakar. Abu Bakar yang kita tahu. Mubasyarah itu bukan hanya 10 orang. Banyak. Ada hadis lain sampai 70 orang sebut. Tapi kita tak pernah tahu Abu Hurairah. Yang kita tahu Abu Bakar. Tapi hadis banyakan dari Abu Hurairah. Tengok tu. Itu enggak mudah-mudah. Macam ini juga enggak mudah-mudah. Tapi orang sekarang, dia udah profesor. Ilmu dia lah lebih dari ini. Boleh jadi ilmu dia lebih dari ini. Tapi apa yang disampaikan dalam satu masalah ini, kita lebih berpegang kepada dia berbanding kepada si profesor. Tapi kita tidak. Kalau sudah profesor rasanya, wah dia semua. Lantas ketika kita berpegang kepada yang bukan profesor, orang bilang, kau tak mengikuti yang tinggi. Padahal dalam satu masalah ini, justru sipulan yang lebih rendah dari profesor itu yang bisa kita terima. Ini ilmu. Ilmu tidak mengenal gelar. Ilmu tidak mengenal sentimen. Apalagi, sentimen itu sudah dosa itu. Gelar pun tak dikenal. Dalam satu-satu masalah. Ini harus hati-hati. Ya. Buktinya ini. Kan? Haddatsanil Imam Syafi'i. Beliau menyampaikan hadis gurunya dari Imam Syafi'i. Guru beliau adalah Imam Syafi'i wa Abdullah bin Wahbin. Ya. Wa Abdullah bin Yusuf Tunisi wa ghairihim. Wa rawa'an dan meriwayatkan dari beliau Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Abu Zar'at ar-Razi. Razi itu ke Abu. Razi itu ke Abu. Ya, baik. Siapa lagi yang meriwayatkan dari beliau? Wa Abu Hatimin wa Ibnuhu Abdurrahmani wa Zakaria Sajiyu wa Abu Ja'far at-Tahawiyu wa ghairuhum. Ini pun dah jadilah tahu kita secara umum tentang ulama-ulama ini. As-salis Al-Buaiti. Ghairu ma'ruf tarikh wiladih. Tufiya sanah 31 wa 200. Tufiya موجود ما فيش كيف هذا محذوف ما شاء الله كيف هذا hati nih itu mesti ada lah itu. Mesti kita baca nih. Ini mesti dibaca. Saya lah baca sendiri. Ya dengar aja lah. Yang PDF ulang balik dari Buaiti. Tak terekam ni. Kita baca Ar-Rawi As-Salis Al-Buaiti. توفي سنة 31 و200. اسمه أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويتي المصري وهو أكبر أصحاب الشافعي المصريين. Beliau adalah ulama mazhab Imam Syafi'i yang paling senior di kota atau di negeri Mesir. Kana imaman jalilan. Beliau adalah imam jalil. Tafaqaha al-Syafi'i, menjadi ahli fikih setelah belajar kepada Imam Syafi'i. Wa ikhtassa, beliau itu khusus bi suhbatihi, menjadi sahabat Imam Syafi'i. Hadatsa anhu, meriwayatkan hadis dari Imam Syafi'i. Wa Abdullah bin Wahbin, dan juga meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Wahab wa ghairihi, dan keduanya. Rawan Rabi' al-Muradi. Sedangkan ulama yang meriwayatkan hadis dari Syekh Buaiti adalah Syekh Rabi' al-Muradi, yaitu Syekh Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, huwa rafiquhu. Ini kawan beliau. Siapa lagi yang meriwayatkan hadis dari beliau? Wa Ibrahimul Harabiyyu wa Muhammad bin Ismail at-Tirmiziyyu wa Abu Hatim. Wa qala, dan kata Abu Hatim tentang Syekh Buaiti, saduqun, orang yang jujur. Wa akharuna, dan ulama-ulama yang lain pula yang meriwayatkan dari beliau. Walahu kitabul mukhtasaril masyhur
Mukhtasarul Buaiti. Beliau punya kitab ringkasan yang dikenal dengan nama Mukhtasar Al-Buaiti. Ikhtasar min kalami Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau ringkaskan itu dari pendapat Imam Al-Syafi'i. Wa kana Syafi'i rahimahullah ta'ala ya'tamidu fil futya. Ya. Dan Imam Syafi'i itu berpegang kepada Syekh Buaiti dalam fatwa. Wa yuhilu alaihi idza ja'athu mas'alatun. Dan beliau itu yuhilu alaihi, berpegang kepadanya apabila datang masalah. Gitu ya. Kalau diartikan ahalih itu berkilah. Tapi bahasa kita kilah ini jadi negatif. Padahal kilah itu sebetulnya adalah mencari jalan keluar, solusi. Maka tadi saya sebut berpegang. Bayangkan guru berpegang pada cakap murid. Kalau cara sekarang guru berpegang cakap murid, langsung gurunya ditinggalkan. Orang langsung mengaji sama si murid itu. Begitulah kacaunya zaman sekarang nih. Ini tak begitu ya. Wastakhlafal ashabi ba'da mautihi. Imam Syafi'i mempercayakannya sebagai ganti beliau ala ashabihi, dibanding ulama-ulama Syafi'i yang lain ba'da mautihi, setelah kematian Imam Syafi'i. Jadi nanti aku mati, kau yang teruskan. Itu namanya istakhlafah. Fatakharrajat ala yadihi aimatun. Maka takharrajat, dihasilkan, ala yadaihi, melalui tangan dingin Imam Buaiti, aimatun, para ulama. Tafarraqu, yang mereka tersebar luas fil biladi, di berbagai negeri. Wa nasharu, dan mereka menyebarluaskan ilmu Syafi'i al-afaq, ilmu Imam Syafi'i al-afaq, di berbagai pelosok muka bumi. Ta'arrada lil-imtihan fi fitnati khuluqil Ta'arrada lil-imtihani fi fitnati khalqil Qur'an allati atharaha al-mu'tazilatu. Imam Buaiti menghadapi ujian terkait fitnah dalam sejarah Islam, masalah kemakhlukan Al-Quran. Atharoha, yang di apa asar? Yang di apalah ya, kalau nanti bukan digembar-gemborkan. Asar itu bukan diisukan lah, artinya yang diviralkan. Bahasa sekarang diviralkan. Apa bahasa Indonesia itu? Dimunculkan jadi rame dia. Booming ya lah, booming viral. Itu asar oleh Mu'tazilah. Yang dirami-ramikan oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah munculkan masalah itu, diramikan. Yang tak setuju Al-Quran makhluk menghadapi fitnah, cobaan, imtihan. Di antaranya Imam Buaiti. Haitsu yurwa, sebagaimana yang diriwayatkan, annahu sa'abihi man yahsuduhu, berusaha menyakiti beliau. Sa'a itu berusaha, sa'i ya, man yahsuduhu, orang yang iri kepada beliau. Jadi beliau ini menghadapi menghadapi masalah terkait isu atau terkait persoalan kemakhlukan Al-Quran. Siapa yang membuat beliau terperosok ke jurang masalah itu? Sa'abihi man yahsuduhu, mengusahakan itu adalah ulama-ulama yang iri kepada beliau. Jadi ingat tuh, ulama pun irinya sama ulama, itu biasa ya. Wa kataba fihi ila bani Abi Daud bil Iraqi. Tertulis padanya kepada penguasa Ibn Abi Daud di Irak. Fa kataba ila wali Misra an yamtahinahu. Maka beliau pun, penguasa Irak, menulis pula kepada penguasa Mesir supaya penguasa Mesir menguji beliau. Beliau ini sepakat tidak Al-Quran itu makhluk. Famtahanahu, beliau pun diuji. Yang menguji tadi wali Mesir.
Fa'ilnya wali Mesir, hunya Syekh Buaiti. Falam yujib, beliau tak jawab. Karena tak jawab, wa umiru an yuhmala ila Baghdad. Beliau diperintahkan supaya dibawa ke kota Baghdad mukabbalan bil hadidi, dalam keadaan diikat pakai besi. Biasa itu. Makanya jangan heboh isu kemarin. Sekarang berani orang menghina ulama terkait pemilu kemarin 2019. Padahal perkara ulama dihina sudah sejak zaman bahla. Yang memfitnah siapa? Ulama juga. Kan raja itu kena hembus-hembus sama ulama yang iri. Jadi kalau dia bilang sekarang berani rezim sekarang ni menghina ulama, zaman dulu enggak ada, berarti orang ni terlampau lama tinggal di bawah tempurung. Tempurungnya dah tebal, kecil pula tu. Ini tengok kurang apa? Ya. Zukira disebut annahu kana wa fil habsi. Beliau waktu di penjara diceritakan, ya kata silukula Jumatin. Setiap Jumat beliau mandi sunat Jumat. Wa yathayabu, berwangi-wangian. Wa yaghsilu thiyabahu, mencuci pakaian. Summa yakhruju ila babis sijni. Kemudian beliau keluar. Bukan keluar dari penjara, keluar menuju pintu penjara. Kapan idza sami'a nida? Apabila mendengar suara azan. Hari apa? Jumat. Fayurudu sajjanu, sipir penjara membalikkan lagi dia ke dalam penjara. Jangan dekat-dekat pintu. Pergi masuk. Wa yaqulu, disuruh oleh sipir, irji rahimakallah, balik kau, jangan kau dekat-dekat pintu ni, semoga Allah mengasihi kau. Fa yaqulu Buaiti, Imam Buaiti mengatakan, Allahumma inni ajabtu da'yaka, ya Tuhan, aku telah memenuhi panggilanmu untuk solat Jumat. Famana'uni, tapi sayang mereka menghalangi aku. Maka itu penting usaha. Ya awak dah kayak gini di penjara, macam mana solat Jumat? Memang tak bisa keluar, tapi tunjukkan kita mau pergi solat Jumat. Berpakaian cantik, pergi, tak kasih masuk, tak kasih keluar. Akan dah lepas di akhirat. Bukan aku tak mau pergi, ya Allah. Ini tapi kita ni telah belakang ni payah. Hujan ni tak ngaji, pergi aja. Pergi aja. Tengah jalan tak bisa sampai, barulah pulang. Jadi catatan jelas. Kalau di rumah belum tentu mau ngaji itu. Hujan ni mana bisa pergi? Hujan awak salahkan. Itu pentingnya usaha dalam agama. Contohnya beliau. Famana'uni, mereka halangi aku, ya Allah. Mata fi syahr Rajab, beliau meninggal bulan Rajab. Sanata 31 tahun 231. Fi sijni Baghdad, di penjara Baghdad, fil qaidi wal ghalli, dalam borgol. Kait ghalli sama artinya. Kait ikat, ghalli borgol sama. Berani orang menghina ulama. Ya sejak zaman dulu. Cucu Nabi pun dipenggal orang. Ini pula demi kepentingan politik difitnahnya. Rezim sekarang berani menghina ulama. Rupanya kelahiran tahun 2000 dia, wajarlah ya kan. Tak ngerti dia zaman-zaman dulu kan. Awak kasih tahu bilangnya awak enggak bela Islam. Coba. Ayo belajar sejarah biar banyak ilmu kita. Ar-rawi rabi Harmalatu. Harmalatu. Ulida sanah 66 wa 100. Tufiya sanah 43 wa 200. Man huwa? Abu Abdullah Harmalah bin Yahya bin Abdullah bin Harmalah bin Imran bin Qurad at-Tujaybi al-Misri. Dengar tak apalah. Dengar aja. Tak apa. Itu yang ada PDF. Rawal hadis an Syafi'i, belum menekan hadis Imam Syafi'i. Wa Abdullah bin Wahab wa Ayyub bin Suwaid Ramli wa Bishr bin Bakr Tunisi wa Sa'id bin Abi Maryam wa ghairihim. Ini ulama-ulama yang menjadi guru daripada Imam Harmalah. Wa rawa anhu, sementara murid beliau Imam Muslim wa Ibnu Majah wa ghairuhuma. Wa kana ma'tanasi riwayat an Ibnu Wahab an Ibnu Wahbin. Beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan dari Imam Ibnu Wahab. Li'annahu aqama fi manzilim, karena Imam Harmalah tinggal di rumah Imam Ibnu Wahab. Sanatan, setahun. Wa sittata ashhurin, 6 bulan. Jadi setahun setengah.
Ya, setengah lah ya. Mustakhfiyan min hakimi Misra. Mengapa beliau setahun di rumah Imam Ibnu Wahab? Karena bersembunyi dari hakim Mesir. Titik. Baru buruk sangka kita. Padahal bukan. Lama talabahu, ketika hakim Mesir meminta Imam Harmalah liwaliyahu qada'a Misri, untuk menjadi hakim di Mesir. Beliau tak mau. Lari. Kalau awak kok berebut, belum buka pendaftaran, kita udah daftar. Itu. Alasan apa? Berjuang demi Islam. Allah Ta'ala ya. Wa minal ma'lumi fil madhabi, udah tahu itu dalam mazhab Imam Syafi'i, anna Harmalata, bahawa Imam Harmalah qad yanfaridu, kadang-kadang beliau punya pendapat sendiri fi ba'dil masail, dalam sebagian masalah. Miriplah yang tadi juga. Ya. Wa yakhruju anil madhab ta'silan wa tafri'an, dan beliau keluar dari mazhab Imam Syafi'i asal dan cabang. Kama huwa sya'nu 'inda al-Muzani, sebagaimana halnya Imam Muzani tadi. Wa ghairihi, dan selain beliau, fi ba'dil ahayini, di sebahagian keadaan. Hati-hati ini ya. Wa dzakara Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Abdul menyebut annahu, bahwasanya Imam Harmalah tafarrani Rabi'il Muradi bi riwayati kutubin min fiqh al-Imam Syafi'i, bahwasanya Imam Harmalah bersendiri, asing, berbeda dari Imam Rabi' al-Muradi terkait riwayat kitab fikih Imam Syafi'i. Minha, di antaranya kitab syurut, terkait kitab syarat, tentang syarat, wa kitab sunan, tentang sunnah-sunnah, wa kitab alwanil ibil, tentang warna unta, wal ghanami, ghanam, kambing, wa sifatiha, sifat-sifat, wasnaniha, umur-umurnya, wa kitabun nikah, kitab nikah, wa kutubun ukhra, kitab yang lain. Orang Arab tu mesti ngerti tentang unta, tentang tanah, tentang pasir, tentang kurma, mesti ngerti. Ya. Kita lain lah ya, mungkin kita tidaklah unta, tentang yang di sinilah pula kita, kan? Ya, mungkin kambing atau sapi. Kalau ini pula tentang unta. Jadi kalau ulama dari Arab tu mengerti betul detail tentang unta, kita tak perlulah heran yang begitu. Sama dengan tak perlu kita heran Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran. Apa herannya? Yang heran kita kalau Imam Syafi'i 7 tahun tak hafal Quran. Itu baru heran. Ini hafal Quran biasa lah itu. Itu dah. Lingkungannya begitu. Ini kehebatan Imam Syafi'i. Bukan, itu kehebatan kau. Di mana letak hebatnya? Kok heran kau? Itulah hebatnya kau tu. Biasalah. Biasa orang lingkungan begitu. Sama dengan kalau kita secara lelucon heran nengok orang Indonesia kecil-kecil kok sudah mahir bahasa Indonesia. Memang lingkungan dia apa lagi? Boleh faham ni ya, jangan salah. Bukan kita mau mengecilkan, tapi saya ingin mengajak jangan diangkat terlampau tinggi, tapi jangan direndahkan. Mana bisa merendahkan ulama? Tapi memang lingkungan begitu, ya. Dah. Min musannafah, di antara kitab tulisan Imam Harmalah adalah Mukhtasar Harmalata wal Mabsut, ya. Berikutnya Arawi Al-Khamis, Yunus bin Abdul A'la. Yunus bin Abdul A'la ulida sanah 70 wa 200 wa 100. Tufiya sanah 4 wa 60 wa 200. Abu Musa Yunus bin Abdul A'la bin Musa bin Maisarata As-Sadafi Al-Misri. Qara Al-Quran Al-Warash. Beliau membaca Al-Quran riwayat Imam Warash. Wa ghairihi, selain Imam Warash. Wa qra'un nasi. Ya. Beliau orang yang paling qari' lah. Wa sami'al hadits bin Sufyan bin Uyainah. Beliau mendengar hadis dari Imam Sufyan bin Uyainah dan Ibnu Wahab dan Walid bin Muslim dan Ma'na bin Isa. Imam Ma'an. Bukan. Imam Ma'in. Dari Imam Ma'ina bin Isa. Wa Abi Dhamrata Anasi bin Iyadin. Wa Syafi'i. Dan wa khad anhu, dan beliau pernah mengambil sanad dari Imam Syafi'i. Siapa yang meriwayatkan dari Imam Yunus bin Abdul A'la? Imam Muslim, Nasai bin Majah, Imam Abu Awanata, Abu Bakar bin Ziyad an-Naisaburi, wa Abu Thahir al-Madini wa ghairuhum. Wa antar ilahi riyasatul ilmi bi diyari Misra. Dan puncak pengetahuan itu berakhir atau bermuara pada Syekh Yunus bin Abdul A'la di negeri Mesir.
Jangan nanti kita banding-bandingkan. Berarti siapa lebih utama ulama ini dari ini? Tidak. Masing-masing ada kelebihan di bidang masing-masing. Yang berikutnya As-Sadis. Arawi As-Sadis Abdullah bin Zubair al-Makki al-Humaidi. Abu Bakar Abdullah bin Zubair bin Isa al-Humaidi al-Qurashi muhadditsu Makkah wa faqihuha. Beliau ahli hadis kota Makkah dan ahli fikihnya. Meriwayatkan hadis dari Imam Syafi'i. Wa tafaqaha bi fi Makkah, menjadi ahli fikih melalui Imam Syafi'i di kota Makkah. Dan beliau melakukan perjalanan ke kota Mesir atau ke negeri Mesir. Imam Bukhari meriwayatkan dari beliau, begitu juga Ya'qub bin Sufyan wa Muhammad bin Yahya az-Zuhli wa Salamata wa wa Salamatu bin Shubaybin, ya, wa Abu Zar'ata wa ghairuhum. Hakani Syafi'i, bukan. Hukiya ani Syafi'i, dihikayatkan dari Imam Syafi'i, annahu, bahwasanya, salah saya ini. Hakani Syafi'i, Imam Abu Abdillah ibn Zubair al-Makki al-Humaidi menghikayatkan pendapat dari Imam Syafi'i, annahu, bahwa Imam Syafi'i karoha, memakruhkan, syira'a aradi Makkah, membeli tanah kota Mekah. Wa qala, dia mengatakan, li anna aktsara fuduliha waqfun, karena kebanyakan fuduliha, lebih-lebih tanah Mekah itu adalah wakaf. Tapi ini kan harus dicari kepastiannya. Sebab tadi haka, beliau menghikayat dari Imam Syafi'i begini-begini. Sebab itu perlu dicari rujukannya. Tapi yang jelas memang tanah Mekah itu adalah tanah suci. Arawi As-Sabi Abdullah bin Abdul Hakam. Astaghfirullahaladzim. Arawi Sabi'u Abdullah bin Abdul Hakami. Wulida sana 55 wa mi'ah, tufiya sana 4 wa mi'atin. Abdullah bin Abdul Hakami bin A'yuna bin Laisi. Sami'a Malikan, beliau mulanya adalah mendengar pelajaran dari Imam Malik, wal Laitsa, dan Imam Lais, wa Abdur Razzaq, wal Ka'nabi, wa ibn Luhay'ata, wa ibn Uyainata, wa ghairuhum. Siapa yang meriwayatkan dari beliau? Rawa anhu ibn Hubayb, bukan. Rawa anhu ibn Habib, wa Ahmad bin Salih, wa ibn Numair, wa Rabi'u bin Sulaiman, wa ibn al-Mawaz, wal Adasu, wa ghairuhum. Mawjud hada? Mawjud? Mawjud. Aywa. Nastamir insyaallah. Siapa ini? Atau kualifikasi beliau bagaimana? Syekh Abdullah bin Abdul Hakam, kana rajulan salihan siqatan muthaqqiqan bi madhhabi Malikin. Beliau adalah seorang tokoh yang salih, yang terpercaya, mutahaqqiq, teliti terkait mazhab Malik, faqihan, ahli fikih. Walahi afdal riyasatul malikiyah, kepada beliaulah disandarkan puncak atau keutamaan mazhab Maliki, Imam Malik, di Misr, di Mesir, ba'da Ashhaba, setelah Imam Ashhab. Kana sadiqan li Syafi'i, beliau itu kawan Imam Syafi'i. Wa nazala Syafi'i daifan, sekali waktu Imam Syafi'i nginap di rumah beliau sebagai tamu. Kapan itu? Lama warada Misra, ketika Imam Syafi'i mengunjungi negeri Mesir. Fakrama maswahu, Imam Syafi'i menghormati maswahu. Maswahu itu apa kalau artikan kita ya? Tempatnya. Maksudnya rumah Imam Syafi'i, rumah Imam Abdullah bin Abdul Hakam. Wa balaghal ghayata fi birrihi, dan sampailah pada puncak kebaikannya. Wa indahu mata, di sisinya pula lah Imam Syafi'i meninggal. Jadi Imam Syafi'i meninggal di rumah Abdullah bin Abdul Hakam. Bahkan nanti ada yang menyebutkan Imam Syafi'i meninggal di pangkuan beliau. Beliau meriwayatkan dari Imam Syafi'i, wa kataba kutubul masih wa banihi. Beliau Imam Abdullah bin Abdul Hakam menulis kitab-kitab Imam Syafi'i untuk dirinya sendiri dan untuk anaknya. Wa dhamma ibnahu Muhammadan ila halqatim Syafi'i, dan menggabungkan anaknya bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam
kepada halaqah pengajian Imam Asy-Syafi'i. Ya. Di antara karya beliau Al-Mukhtasarul Kabir, ikhtasar fi kutub Ashhaba. Beliau meringkaskan kitab-kitab Imam Ashhab. Wal Mukhtasar Awsat wal Mukhtasar Saghir qasarahu ala ilmi al-Muwatta'i. Beliau ringkaskan itu dari ilmu yang ada dalam kitab Muwatta' Imam Malik. Wa Kitabul Ahwal wa Kitabul Qada'i fil Bunyan. Wa Kitabu Fadaili Umar bin Abdul Aziz wa Kitabul Manasiki. Inilah tulisan Syekh Abdullah bin Abdul Hakam. Ar-Rawi Tsamin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Siapa nih? Anak daripada Syekh Abdullah bin Abdul Hakam yang tadi. Ya. Ulida sana isnaini wa samanina wa mi'ah. Tufiya sana samaniya wa sittina wa mi'atin. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam bin Ayuna bin Laisi. Karena Yusuf bil ilmi wal fadl wa tawadhu. Beliau disifatkan dengan ilmu yang hebat, kelebihan peribadi dan tawadhu. Lazamal Imam Syafi'i rahimahullah muddatan. Melazimi, apa melazimi ni? Menempel, mengawani Imam Syafi'i kemanapun muddatan, selama waktu tertentu. Itu namanya mulazamah. Jadi nanti kalau kita dengar dia mulazamah kepada tuan guru ini, artinya dia senantiasa bersama si tuan guru. Wa qila inna Syafi'i kana mu'jaban bihi li farati zakaihi wa harsihi ala fiqhi. Bahkan disebutkan Imam Syafi'i salut kepada beliau karena li farati zakaihi, sangat cerdas, wa harsihi ala fiqhi, dan semangatnya itu terhadap ilmu fikih. Tafaq al-Imam Syafi'i, beliau menjadi ahli fikih di tangan Imam Syafi'i. Wara'an haditha, meriwayatkan hadis dari Imam Syafi'i dan dari Abdullah bin Wahab, dari Ibnu Abi Fudaik wa Abi Dhamrata Anas bin Iyad wa Ashhab bin Abdul Aziz. Siapa pula murid beliau? Imam Nasai, Imam Abu Hatim Ar-Razi wa Abdurrahman bin Abi Hatim wa Ibnu Khuzaimah wa ghairuhum. Taraddada bin Madhhab bin Malik wa Syafi'i. Beliau ini berbulak-balik antara mazhab Maliki mazhab Syafi'i. Belum teguh di mazhab Maliki, juga belum teguh di mazhab Imam Syafi'i. Taraddada. Haitsu innahu tafaqa ala Abdullah bin Wahab Ashhab. Sebagaimana beliau itu menjadi ahli fikih sebelumnya di tangan Syekh Abdullah bin Wahab dan Ashhab. Ini keduanya ulama mazhab Imam Maliki. Kedua ini adalah termasuk rumuzul malikiyati fi Misra. Simbol mazhab Maliki di kota Mesir. Siapa itu? Di negeri Mesir. Yaitu siapa? Abdullah bin Wahab dan Ashhab. Kama tafaqa Imam Syafi'i. Sebagaimana beliau menjadi ahli fikih juga di tangan Imam Syafi'i. Wa yurwa, diriwayatkan annahu bahwasanya intaqal ila mazhabi. Akhirnya Syekh Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakam berpindah ke mazhab Imam Asy-Syafi'i. Summa ada fi ma ba'du ila madhhabil Maliki. Tetapi balik lagi setelah itu ke mazhab Imam Maliki. Wa dzikra, disebutkan apa sebab beliau balik ni. Anna sabab dzikra ruju'i, bahwa sebab baliknya beliau ke mazhab Maliki naza'un bainahu bainal Buwaiti. Pertengkaran beliau dengan Imam Buwaiti, alaman yakhlufu Syafi'iyah, siapa yang akan menjadi pewaris ilmu Imam Asy-Syafi'i. Yakhlufu, mengganti. Siapa yang menggantikan ini? Fi halaqatihi litadrisi min ba'dihi, di dalam halaqah Imam Syafi'i untuk mengajar setelah Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i sudah mewasiatkan kepada Imam Buwaiti. Faqad kana yatatallau ila an yakhlufa Syafi'iyah fi halaqati ba'da wafatihi. Adalah Imam atau Syekh Muhammad bin Abdul Hakam yatatalla'u, mengharapkan ila an yakhlufa Syafi'i, bahawa ialah yang akan mengganti Imam Syafi'i dalam halaqah Imam Syafi'i setelah Imam Syafi'i wafat. Walakinnal Imam Syafi'i, tetapi Imam Syafi'i awsa ila al-Buwaiti bidzalika, mewasiatkan kepada Imam Buwaiti terhadap akan hal itu. Kalau aku mati nanti kau teruskan majlis aku, ya, kata Imam Syafi'i pada Imam Buwaiti. Tetapi Imam Muhammad bin Abdul Hakam mengharapkan dialah yang akan menggantikan. Itulah pangkal pertengkaran. Faqad badzalika Muhammad bin Abdullah bin Hakam, marahlah Muhammad bin Abdul Hakam akan hal itu. Wa ada ila rihabil mazhab Maliki, kembalilah beliau ke pangkuan mazhab Imam Maliki. Sejak kapan nih? Sejak kapan begini-gini nih? Sejak dulu lagi. Jadi jangan dibilang kalau ada kayak gini sekarang dah dekat kiamat. Tempurung itulah, buka kan sikit. Baca buku banyak-banyak. Ada kan? Faham dah ni? Kan? Buat mazhab sendiri selain itu. Tidak. Beliau balik ke mazhab Maliki balik. Sudah mahir al-mazhab Syafi'i,
Ternyata yang meneruskan halaqah tu Imam Buaiti. Tak asurlah dia. Balik ke mazhab Maliki balik. Kan? Qala Subki Muslim mengatakan qultu innama dzakarna bin Abdul Hakam fi Syafi'iyina tab'an li Syekh Abi Asim Al-Ibadi wa li Syekh Abi Amar bin Salah. Aku mengatakan bahwasanya kami menyebutkan Muhammad bin Abdullah bin Hakam itu termasuk dalam kelompok ulama dari Syafi'i karena mengikut kepada Syekh Abu Asim Al-Ibadi dan Syekh Abu Amar ibn Salah. Wa kana al-hamilu lahum ala dzikrihi adalah faktor yang mendorong kedua ulama sebelumnya itu untuk menyebutkan bahawa Syekh Muhammad bin Abdullah bin Hakam masuk dalam mazhab Imam Syafi'i. Apa yang mendorong mereka itu? Hikayatul ashab anhu masaila rawaha ani Syafi'i. Itu nanti ada istilah dalam mazhab Syafi'i namanya hikayatul ashab. Itu istilah tersendiri. Nanti namanya hikayatul ashab. Arti hikayatul ashab artinya ulama-ulama mazhab Syafi'i menghikayatkan inilah pendapat Imam Syafi'i dalam 1, 2, 3 atau beberapa masalah. Itu namanya hikayatul ashab. Jadi kata Imam Subki, kedua ulama tadi yaitu Syekh Abu Asim Al-Ibadi dan Syekh Abu Amr bin Salah memasukkan Syekh Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Hakam ke dalam ulama mazhab Syafi'i karena hikayatul ashab terhadap beberapa masalah itu yang meriwayatkan adalah Syekh Muhammad bin Abdullah bin Hakam dari Imam Syafi'i. Itu saja. Maka kedua ulama di atas memasukkan beliau ke dalam kelompok mazhab Imam Al-Syafi'i. Wa illa kalau tak ada itu, farrajulu malikiyun. Beliau adalah mazhab Maliki. Raja'an mazhab Syafi'i. Rujuk dari mazhab Imam Al-Syafi'i. Kemudian Ar-Rawi Tasi Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Jiziyu. Tadi Ar-Rabi' ibn Sulaiman Ini tadi Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi. Jangan banyak makan besi. Banyak makan kurma, makan madu, pakai solawat. Yang tadi siapa? Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi. Ini Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Jiziyu. Ya. Hati-hati nih. Madu konsumsi, kurma. Ini yang dikonsumsi besi. Ada lagi nih, kan? Dah. Tak apalah ya, nak kita belajar kan? Ghairu ma'ruf tarikh wiladihi. Tufiya sanah 6 wa 50 wa 200. Abu Muhammadir Rabi' ibn Sulaiman bin Dawud al-Azdiyul Jiziyu. Sahab al-Imam Syafi'i. Sahabah makna lazamah. Berkawan dengan Imam Asy-Syafi'i. Kana rajulan faqihan salihan. Rawal hadis an Syafi'i wa Abdullah bin Wahab wa Ishaq bin Wahab wa Abdullah bin Yusuf wa ghairihim. Wa rawa anhu Abu Dawud wa Nasa'i wa Abu Bakr bin Abi Dawud wa Abu Ja'far at-Tahawi wa ghairuhum. Tak usah saya artikan lagi. Mafhum insyaallah? Mafhum? Wa Syafi'i Asy-Syafi'i Zakara menyebutkan Ar-Rabi' Al-Jizi dimna ruwatil madhhab al-jadid. Bahwa Ar-Rabi' disebutkan oleh Asy-Syafi'i bahwa Ar-Rabi' Al-Jizi dimna ruwatil madhhab al-jadid. Dimna itu termasuk dalam perawi-perawi mazhab jadid. Illa anna Syekh Abu Zahrah, kecuali bahwa Syekh Abu Zahrah syakkaka, ragu fi haqiqatin diraji dimna ruwatil madhhab. Dalam kenyataan sebenarnya indiraj memasukkan beliau ke dalam kelompok ulama yang meriwayatkan mazhab jadid. Lianna lam yuzkar annahu rawa bil fi'li syai'an min kutubi Syafi'i. Karena tak pernah disebutkan bahwa beliau meriwayatkan bil fi'li secara aktif syai'an sikit pun dalam atau dari kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i. Tak pernah diketahui beliau secara aktif meriwayatkan dari kitab-kitab Imam Syafi'i. Itu maka ragu Syekh Abu Zahrah. Wala ruwi annahu allafa syamil kutubi fi Ibn Syafi'i, dan tak pernah diriwayatkan bahawa beliau pernah menulis kitab satu pun dari sekian banyak kitab-kitab di dalam fikih madhab Imam Al-Syafi'i. Itu bukan mudah ya. Memastikan beliau tak pernah menulis kitab itu bukan mudah.
memerlukan penelitian serius. Tartibu ruwatil madhab jadid, urut-urutan periwayat madhab jadid. I'tamad ulama al-hadith Syafi'i riwayat aqwal Imam Syafi'i asasan ala riwayat al-Muzani wal Buwaiti wa Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Ulama madhab Syafi'i berpegang dalam riwayat pendapat Imam Syafi'i asasan yang menjadi dasar adalah riwayat Imam Muzani, Imam Buwaiti, Imam Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Haitsu yuqaddimuna riwayatahum, mereka mendahulukan riwayat mereka ala riwayat ghairihim min dalam Syafi'i, daripada riwayat-riwayat yang lain yang itu berasal dari murid-murid Imam Asy-Syafi'i. Perhatikan nama-nama itu ya. Imam Muzani, Imam Buwaiti, Imam Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, 3. Wala yakhuduna bi riwayati Harmalah wa Rabi'il Jizi. Mereka tidak mengambil riwayat dari Imam Harmalah dan Rabi' Jizi. Idza khalafat riwayat Muzani wa Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Apabila pendapat atau riwayat yang berasal dari Harmalah dan Rabi' al-Jizi menyelisihi riwayat Muzani dan Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Dapat paham ni? Okey. Jadi para ulama mazhab Syafi'i tidak mengambil riwayat Imam Harmalah dan Imam Rabi' al-Jizi jika riwayat yang berasal daripada Imam Harmalah dan Imam Rabi' al-Jizi menyelisih riwayat Imam Muzani dan riwayat Imam Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Okey. Wa idza ikhtalafa riwayat thalath alladhi Muhammad riwayat al-Muzani Muzani al-Muradi wa Rabi' bin Sulaiman al-Muradi fa innahum yuqaddimun riwayat al-Muzani wa Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Khalas. Apabila terjadi perselisihan riwayat yang 3 orang tadi itu, ya, yang mereka itu adalah undah, pegangan dalam riwayat madhab. Yang mana itu? Syekh Muzani, Syekh Buwaiti, Rabi' Sulaiman al-Muradi. Maka mereka, jadi kalau yang didahulukan 3, Syekh Muzani, Buwaiti, Syekh Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Okey. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, perbedaan riwayat antara Imam Harmalah dan Syekh Rabi' bin Sulaiman al-Jizi dengan riwayat Imam Muzani dan Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, maka yang didahulukan adalah riwayat Syekh Muzani dan Syekh Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Tetapi kalau 3 itu ada beda riwayat, Syekh Muzani, Syekh Buwaiti, Syekh Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, riwayat siapa yang didahulukan? Syekh Muzani dan Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Dibelakangkan Imam Buwaiti. Khalas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.